अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। क्या आपको पता है इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ? आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि मैं इस वक्त हमारे मिफ्ताही परफ्यूम्स, जो हमारा एक छोटा सा कारोबार है, एक बिज़नेस है जो आप लोग हमेशा देखते रहते हैं, लेकिन ये सारा कारोबार इसी जगह से चलता है। और माशाल्लाह यहाँ पर हमारे साथ काम करने वाले जो कंधे से कंधा मिलाकर जो मिफ्ताही परफ्यूम्स को आगे बढ़ा रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो मैं आपसे मिलाना चाहूँगा। हमारे शागिर्द भी हैं हाफिज़ ज़ुबैर साहब, और दूसरे हैं हमारे हाफिज़ खालिद साहब। ये दोनों हमारे साथ में काम करते हैं और मिफ्ताही परफ्यूम्स के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और बहुत मेहनत करते हैं। और जो इत्र अभी तक आप तक पहुंचाए गए हैं, सबसे पहला जो इत्र हमने लॉन्च किया था ये अल सफ़ा, मस्क अल सफ़ा, ये बेहतरीन इत्र है माशाअल्लाह। और ये सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर, और दूसरा ये लब्बैक, ये दो इत्र ऐसे हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा आप लोगों ने इसको यानी ख़रीदा भी है, परचेस किया है, मंगवाया है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने इसको 3-3, 4-4 बार तक अब तक मंगा चुके हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा इत्र है। ये मस्क अल सफ़ा थोड़ा सा इसमें पाउडरी नोट्स है और लब्बैक में लेमनी नोट्स हैं, और ये दोनों इत्र मर्द औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो लास्टिंग है, इसकी जो खुशबू है, वो 4 से 6 घंटा चलती है माशाल्लाह, और 100% अल्कोहल फ्री है। और आप दुनिया में कहीं भी हो, आप तक पहुंचाने का ये लोग काम करते हैं। और अभी तक हमने बहुत सारे वैसे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, वो आपको एक बार बता दूं। ये देखिए फ्रेश ऊद है, रेड रोज़ है, और उसके अलावा ये ऊद इंटेंस ये है, रूह गुलाब है, और मुखल्लत सुपर है, और अभी लॉन्च किया ये किस्वा और अल हरम। ये तो बहुत ज़बरदस्त है, सबसे ज़्यादा खपने वाला और सबसे ज़्यादा जाने वाला ये इत्र इस वक्त, और बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा इत्र है। उसके अलावा ये 1 मिलियन भी ज़बरदस्त है, और ये जन्नतुल फिरदौस, ये अभी तक हमने इतने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं माशाल्लाह, और सब के सब आप लोगों को पसंद आए और आप लोग ऑर्डर कर रहे हैं। डेली हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे, यानी पहले ये 2 लोग काम करते थे, अब माशाल्लाह तकरीबन 6 लोग यहाँ पर काम करते हैं, और 6 लोग उसमें कुछ कॉलिंग पर हैं, कुछ पैकिंग पर है, कुछ कुरियर करते हैं, सारी यानी काम तकसीम है माशाल्लाह। और आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के करम से हमारा जो मिफ्ताही परफ्यूम्स का कारोबार है वो दिन ब दिन अल्लाह ताला उसको तरक्की दे रहा है, उसमें बरकत दे रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो हम आपको बताते हैं वही प्रोडक्ट, वही इत्र आप तक पहुंचाते हैं। और माशाल्लाह अभी तक ऐसी सिंगल कंप्लेंट्स भी हम तक नहीं आई कि आपने जो इत्र भेजा या जो इत्र हमने पसंद किया वो वैसा नहीं जैसा आपने कहा था, ऐसा अब तक नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सबसे बड़ी बात है कि मैंने पहले इन लोगों से कहा था कि देखिए, हम दूसरे दुनियादारों की तरह नहीं हैं कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर दो और माल बेच दो, चाहे फिर सामने वाले का नुकसान क्यों ना हो। आप इसमें अगर 10 खूबियां हैं तो हम 5 ही बताएंगे, 5 लोग खुद इसको इस्तेमाल करके इसको परख लेंगे। तो हम हमेशा बहुत ज़्यादा किसी भी इत्र की तारीफ नहीं करते, जितना है बल्कि उससे कम हम बताते हैं। अगर ये लोग मुझे बताते हैं कि इसकी लास्टिंग 8 घंटे है, 12 घंटे हैं, 15 घंटे हैं, तो हम कहते हैं कि 5 से 6 घंटे इसकी लास्टिंग है, ताकि अगर आपको ये ज़्यादा चले तो आपको ज़्यादा खुशी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कारोबार के अंदर बरकत होने की वजह यह है कि जो बोला जाता है और जो आपसे वादा किया जाता है उससे ज़्यादा आप लोगों को मिलता है, तो आप लोगों को खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी प्रोडक्ट और जितने भी इत्र अभी तक मिफ्ताही परफ्यूम्स ने लॉन्च किए हैं, पैसों से ज़्यादा हमने आप लोगों का एतमाद कमाया है, आप लोगों का भरोसा कमाया है, और आप लोगों की मोहब्बत कमाई है। तो मेरे तो इतने जो है, हालांकि सारे प्रोडक्ट मेरे फेवरेट हैं, लेकिन जैसे अभी हमारी बात चल रही थी, सबसे अच्छा जो मुझे इत्र
اب تک لگا ہے سب سے پہلے والا عطر یہ لبیک بہت زبردست ہے ماشاءاللہ، یعنی کہ میرا فیوریٹ ہے، میرا پسندیدہ ہے. میں اس کو یہ کسوا یہ میں نے خود کتنے 2 بار یا 3 بار میں نے خود اس کو 3 بار منگوایا ہے، یعنی 2 بوٹل اس کی ختم ہو گئی ہے اور یہ تیسری بوٹل جو ہے میں استعمال کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ جہاں بھی جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ عطر کون سا ہے، کہاں سے لیا ہے. تو یہ حالانکہ سارے فیوریٹ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ سب سے اچھا کون سا ہے. تو یہ سب سے اچھا عطر میرے لیے ایک کسوا اور لبیک. تو آپ نے اگر ابھی تک یہ دونوں ٹرائی نہیں کیے ہیں تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے. انشاءاللہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے واقعی ایک نہیں صحیح پسند آپ نے کی ہے. تو میں حافظ زبیر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو اس میں سے اتنے ہمارے 2 4 2 6 2 8 2 10 اور 11 ابھی تک ہم نے عطر لانچ کیے ہیں. اس میں سے آپ کو میرے تو یہ 2 فیوریٹ ہیں، یہ کسوا اور لبیک. آپ کا کون سا اس میں سب سے اچھا ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس میں؟ یہ جو مس الصفا ہے یہ میں کئی سالوں سے لگا رہا ہوں، اور میں جتنے بھی میرے جاننے والے دوست احباب ہوتے ہیں ان کو ہم سب ہدیہ بھی یہی عطر دیتے ہیں. اور الحمدللہ 99% لوگوں نے لوگ بولیں گے ہم کو بھی ہدیہ دو. نہیں، جتنے میرے دوست احباب ہیں، جان پہچان والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان لوگوں کو ہم یہی ٹرائی کراتے ہیں. اور یہ اپنے دوستوں کو پھر کہتے ہیں کہ یہ مس الصفا جو ہے بہترین عطر ہے، اور اس کی لاسٹنگ جو ہے 6 سے 8 گھنٹہ ہم بولتے ہیں لیکن رہتی کافی زیادہ ہے. اور یہ مس فریگرنس میں ہے، اور لگا کر جاتے ہیں تو لیڈیز ہو یا جینٹس ہر کوئی اس کو نوٹس کرتا ہے. اور اس کی مہک جو ہے ایک مٹھاس ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اور لوگ باقاعدہ خود آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ نے کون سا عطر لگایا ہے. اگر گھر سے لگا کر نکلتے ہیں تو گاڑی چلاتے وقت جو ہے خوشبو ہوا سے پھیلتی ہے، تو کئی دفعہ گاڑی روک کر لوگوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے کون سا عطر لگایا ہے. تو میں تو کہوں گا کہ میرا سب سے بہترین عطر جو ہے مس الصفا ہے. ہمارے حافظ خالد صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہ تو بہت ہی مطلب ایسا سمجھ لیجئے کہ یعنی کہتے ہیں نا کہ عطر کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ ان کی یعنی پیدائشی عطر کے لیے ہی ہوئی ہے. اور ایسے پونا کی زبان میں کہیں گے تو بالکل عطر کے مطلب ایسے ہے کہ کیا بولتے ہیں اپنے پونا کی زبان میں؟ عطر کے عطر کے کیڑے تو نہیں بولیں گے، لیکن بھائی عطر کی بہت معلومات ہے، بہت نالج ہے ماشاءاللہ. تو حافظ خالد صاحب یہ تو میں نے بتا دیا ہے کسوا اور لبیک میرا فیوریٹ ہے، اور حافظ زبیر صاحب کا یہ الصفا اور روح گلاب. آپ کا کون سا اسی میں سے کوئی ہے کہ اس کے علاوہ کچھ ہے آپ کی کچھ پسند یونیک الگ کچھ آپ کی پسند ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پسند زیادہ تر تو عود میں ہے. عود میرے پاس میں تقریباً بہت کافی طریقے کے عود ہے، اور الحمدللہ اسی کو دیکھتے ہوئے اپنی پسند کو دیکھتے ہوئے بھی ہم نے مفتاحی پرفیومز کے اندر بیسک عود کے نوٹس میں 2 عطر لانچ کیے، جس میں ایک ہے عود روز. اس کے اندر آپ کو ایک دہنل عود کا ہلکا سا بیس میں ہم نے نوٹس استعمال کیا ہے، اور یہ عطر ٹاپ نوٹس اس کا ورد طائفے سے شروع ہوتا ہے. جو طائف کا جو گلاب آتا ہے اس سے اس کا ٹاپ نوٹس شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر عود کا مکسر بھی ہے. یہ ایک میرا بہترین عطر ہے عود روز، میں خود اس کو پسند کرتا ہوں، لگاتا ہوں. اور دوسرا ہے عود انٹینس. اس کے اندر جو دہنل عود کے عود کمبوڈی کی جو لکڑی رہتی ہے، جو لکڑی جلنے کے بعد میں جو خوشبو آتی ہے، جس کے اندر آپ کو ہلکی سی سویٹ اور اسپائسی نوٹس ملیں گے، یہ عود انٹینس کے اندر وہ نوٹس ہے. اور الحمدللہ یہ امپورٹڈ عطر ہے، ہم نے اس کو کئی لوگوں کو دیا ہے. علماء کرام کو ہم زیادہ تر عود انٹینس دیتے ہیں. اور اس کے اندر ٹاپ نوٹس میں ایک سویٹ وینیلا نوٹس ہے جو کافی لوگ پسند کرتے ہیں، کیونکہ اوریجنل دہنل عود ہو تو ہر کوئی استعمال نہیں کر سکتا ہے اس کو، کیونکہ اس کی قیمت بھی زیادہ رہتی ہے، 15-17 ہزار روپے تولے سے شروعات ہے. تو ہم نے یہ عود کے نوٹس میں 2 عطر لانچ کیے جس کی قیمت 1000 روپے ہے، تاکہ اس کو ہر کوئی عود استعمال بھی کر سکے، اور اس کو لائٹ اور میٹھی خوشبو ہے جس کی وجہ سے اس کو مستورات بھی استعمال کر سکتی ہے. السلام علیکم. دیکھا نا کتنی اس باریک بال کی کھال یہ نکال دیتے ہیں عطر کی، یعنی جہاں سے یہ عطر شروع ہوا ہے وہاں سے لے کر تو اب تک پیکنگ تک ہمارے حافظ خالد صاحب کو سب پتہ ہوتا ہے، اور سب ان کو نالج ہے ماشاءاللہ. اور یہ کاروبار یہ حافظ صاحب کے نالج کے اوپر اور اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے ماشاءاللہ. یہ حافظ خالد صاحب کی معلومات اور حافظ زبیر صاحب کی محنت ماشاءاللہ زبردست. یہ کاروبار الحمدللہ ہمارا کافی پھل پھول رہا ہے. اللہ تعالیٰ خوب اس میں، یعنی یہ ہے کہ ہم اس وقت نفع بہت کم کما رہے ہیں،
नफ़े का हम सोच ही नहीं रहे। इनको भी मैंने कहा कि इस वक्त नफ़े का आप न सोचिए, पहले नाम बनाएंगे। मिफ्ताही परफ्यूम एक जब ब्रांड बन जाएगा तब इंशाअल्लाह हम लोग इस पर और ज़्यादा कमाएंगे। इस वक्त सिर्फ लोगों को क्वालिटी देनी है और लोगों को जो है यानी इत्र जब हम दें तो लोग लेकर कहें कि हमने जो 1800 रुपये खर्च किए हैं वो वेस्ट नहीं गए हैं। तो पहले नाम इंशाअल्लाह हम कमाएंगे और कमा रहे हैं अल्लाह के फजल करम से, आप लोगों की मोहब्बतों से। रोज़ाना हमारे पास में माशाअल्लाह 50 ऑर्डर हम लोग प्लेस करते हैं, कुरियर करते हैं और काफ़ी मतलब लोगों का अच्छा रिस्पांस है। स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप उन नंबरात पर भी कॉल कर सकते हैं। 2 नंबर है, दोनों नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है www.miftahiperfumes.com। आप उस वेबसाइट पर विज़िट भी करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया जाएगा इंशाअल्लाह। आप डायरेक्ट जाकर लिंक पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट दे सकते हैं। ये सारे परफ्यूम उसके अंदर आपको मिलेंगे, इनकी डिटेल्स मिलेगी और पेमेंट्स के बहुत आसान ऑप्शन आपको मिल जाएंगे और बिल्कुल यानी ऐसा आपको लगेगा कि आपने कोई घाटे का सौदा नहीं किया है। और आज हम आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहते हैं, बल्कि एक ऑफ़र देना चाहते हैं आप लोगों को। आज हम स्पेशली यहाँ पर आए हैं, पहला वीडियो बना रहे हैं, तो खुशी में आपको एक ऑफ़र हम देना चाहते हैं कि कोई भी अगर आप 2 इत्र एक साथ मंगवाते हैं, एक साथ ऑर्डर करते हैं, तो हमारा आने वाला जो एक बेहतरीन प्रोडक्ट है ये अरबा वर्दात इसका नाम है। ये अरबी लफ्ज़ है अरबा वर्दात। वर्द फूल को कहते हैं, अरबा 4 को कहते हैं, 4 फूल इसका मतलब हो गया है। तो अरबा वर्दात करके ये इत्र हम आने वाले दिनों में लॉन्च करने वाले हैं। बड़ा ज़बरदस्त इत्र है। अगर आप 2 ऑर्डर करते हैं, 2 इत्र कोई भी अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आधा तोला आपको इंशाअल्लाह ये साथ में फ्री दिया जाएगा, अरबा वर्दात। तो आप जल्दी से ऑर्डर करें और इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं। और ये 2 इत्र तो आप इस्तेमाल करें ही करें, साथ में आने वाला जो हमारा अरबा वर्दात नया लॉन्च होने वाला जो प्रोडक्ट है, जो इत्र है, आप उसको भी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको ज़बरदस्त यानी लगेगा और आपको बेहद पसंद आएगा। और इसके जो नोट्स हैं वो ऊद के हैं या फिर फूलों की खुशबू है, क्योंकि नाम ही उसका वर्दात है। तो इसमें 4 फूलों की खुशबू एक साथ आपको सूंघने को इंशाअल्लाह मिलेगी। तो 2 इत्र ऑर्डर करने पर आधा तोला आपको इंशाअल्लाह फ्री दिया जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।